بی اے شاکر صاحب جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن کئی ہاتھ والوں سے بہتر ہے اور بہت بڑی یہ مثال ہے۔ ڈرائیو کرتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور بہت سے اور روزمرہ زندگی کے یہ کام کرتے ہیں۔ خدا کی مہربانی سے ہمیشہ ہی رہا پردم، اگرچہ زندگی مشکل ہے گھبرایا نہیں شاکر۔ 11,000 وولٹ کی لائن سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے، یہ سارا ابڈامن اوپن ہو گیا تھا، دل وغیرہ سامنے نظر آ رہے تھے، اور جو بھی شخص دیکھتا وہ دیکھتے ہی یہ کہتا کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا۔ کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں، پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں، تے جے کوئی جذبے نال ਵਧਾਵੇ قدماں نوں ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ۔ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ, ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਹੀ ਵੇ, ना जामी परदेस। کہ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں۔ السلام علیکم جی، پاکستان آن ایئر سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا آفتاب۔ ناظرین، آج کی سٹوری میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں بی اے شاکر صاحب سے۔ بی اے شاکر صاحب جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن کئی ہاتھ والوں سے بہتر ہے اور بہت بڑی یہ مثال ہے۔ ناظرین، دونوں ہاتھ نہ ہونے کے باوجود یہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور بہت سے اور روزمرہ زندگی کے یہ کام کرتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے پہ یہ لکھ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے جس میں یہ اسپیشل پرسنس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنا سب کچھ یہ کس طرح سے کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خدا کی مہربانی سے ہمیشہ ہی رہا پردم، اگرچہ زندگی مشکل ہے گھبرایا نہیں شاکر۔ شاکر صاحب، آپ گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں، ٹائپنگ بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور جو پوئٹری آپ کرتے ہیں سر وہ آپ خود لکھتے ہیں نا؟ جی ظاہر ہے، میں کمپیوٹر پہ خود ہی ٹائپ کرتا ہوں اور خود ہی لکھتا ہوں اسے، تو لیکن یہ وقتی طور پہ بعض اوقات موبائل میں سیو کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کو کمپیوٹر میں لکھ لیتا ہوں۔ کیا حادثہ پیش آیا تھا سر آپ کے ساتھ، اور کب آیا تھا، اور کس طرح سے آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا جس پہ آپ کے دونوں ہاتھ چلے گئے؟ 4 دسمبر 2002 کو حادثاتی طور پر بجلی کا کرنٹ لگنے سے 11,000 وولٹ کی لائن سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے، یہ سارا ابڈامن اوپن ہو گیا تھا، دل وغیرہ سامنے نظر آ رہے تھے، اور جو بھی شخص دیکھتا وہ دیکھتے ہی یہ کہتا کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور میرا ایمان ہے کہ آج اگر میں زندہ ہوں تو میں درود شریف کی برکت سے زندہ ہوں۔ تو زندگی کے ہر شعبے پہ آپ لکھ چکے ہیں، مثال کے طور پہ آپ جسے ہم سب سے چھوٹا کام سمجھتے ہیں لوگ کہ کوڑا اٹھانا، تو اس پہ بھی میں نے لکھا۔ اب جو کوڑا اٹھانے والا لڑکا ہے وہ ایکچولی وہ صفائی والا لڑکا ہے، وہ صفائی کر رہا ہے اور ہم لوگ کوڑا پھیلا رہے ہیں، تو کوڑا پھیلانے والے تو وہ لوگ ہوئے نا جو کوڑا پھیلا رہے ہیں، اور وہ صفائی کر رہا ہے تو وہ صفائی والا ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کوڑے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بیٹا نہیں، آپ نے کہنا ہے صفائی والا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ کوڑا رج کھلارن لوکی سمجھن پہ وڈیائی تو انہوں کوڑے والا آکھن جڑا کرے صفائی۔ اور میری کتاب کا نام ہے ڈاڈی رہی تقدیر، اردو میں جس کو کہتے ہیں کہ تقدیر غالب ہے، کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں، پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں، تے جے کوئی جذبے نال ਵਧਾਵੇ قدماں نوں ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ نہیں رہیاں۔ کہ تقدیر غالب ہے اور بازو میرے نہیں رہے، اب پہلے تھے تو، لیکن اس کے باوجود ہمارے لبوں پہ آہیں اور سسکیاں نہیں ہیں بلکہ مسکراہٹ ہے، اور جو بھی انسان جذبے کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی راہ مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ شاعری مزید سننا چاہ رہے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ خواہشیں دل میں بسا لیں تو اجڑ سکتا ہوں، خواب بنتے ہوئے میں خود بھی ادھر سکتا ہوں، مجھے آسانیاں راس آتی نہیں شکریہ دوست، ان کے حاصل سے میں مشکل میں بھی پڑ سکتا ہوں، میں شجر ہوں تیرے پیچھے تو نہیں چل سکتا، ہاں کسی روز جڑوں سے تو اکھڑ سکتا ہوں، عشق نے مجھ سے کہا بھاگ کے دیکھو تو صحیح، میرے باغی میں تیرے پاؤں جکڑ سکتا ہوں، 6 ستمبر کو کیا میرے بزرگوں نے دفاع، فخر سے تان کے سینہ میں اکڑ سکتا ہوں، مجھے مظلوم نہ سمجھو کہ کٹے بازوؤں سے میں بھی ظالم کا گریبان پکڑ سکتا ہوں، اور تھام لینا مجھے میلے میں یا شاکر ورنہ
इस कदर भीड़ में मैं तुझसे बिछड़ सकता हूँ। कि शाकिर साहब ने ख़वातीन की ड्राइविंग पे भी कुछ लिखा है, वो इनसे सुनते हैं। जी शाकिर साहब। जी, वो भी एक फरमाइश थी। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अलवी साहब, उन्होंने फरमाइश की थी कि जी मज़ाहिया नज़म एक लिख के लाएँ, मज़ाहिया मुशायरा है, उसमें आपकी शमूलियत है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्यारे इंसान हैं, सियालकोट से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये फरमाइशी जो कलाम होता है उसमें अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मैंने तो एक जिस तरह होमवर्क बच्चा करके लेके जाता है, मैं उनके लिए लिख के लेके गया था उनकी फरमाइश पे। तो वो लेडीज़ की ड्राइविंग के ऊपर है। मैं तमाम ख़वातीन से पेशगी माज़रत चाहूँगा, मुझसे भी अच्छी ड्राइव करने वाली ख़वातीन भी मौजूद हैं। तो लेकिन एक आम तासर है कि ख़वातीन जो है ना ड्राइविंग शायद ठीक तरह से नहीं कर पाती जैसे लोग करते हैं। तो उस हवाले से मैंने लिखा कि अपना जना सी अमीर ते जनानी सोहनी रज के, दोवां दी लड़ाई हुंदी मिंटों पहलां भज के, नित सी लड़ाई भावें जने ते सवाणी दी, जना कवे बल्ले बल्ले रीस नहीं राणी दी। मियाँ गड्डी नवीं ते नकोर लैके आ गया, पहले भी पुरानी नहीं सी होर लैके आ गया। ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਟ ਭੰਨਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਖਬਰੇ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਹਟਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰਨਾ, ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੋਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਝਰੀਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੱਟੀਆਂ, ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਬੂਹਾ ਵੀ ਲਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ। बहुत खूब। शाकिर साहब पोइट्री के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं। इनका सॉन्ग गोरिये मैं जाना परदेस, वो आपको अभी सुनाएंगे। जी, गोरिये मैं जाना परदेस जो है इससे पहले परवेज़ मेहदी साहब ने और रेशमा जी ने गाया है। वो बड़ी बड़ी दुनिया है, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। आपका भी काफ़ी फेमस है। जी जी, वो अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा करता हूँ, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा कि खुदा ही फ़ैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है किसे असवद बनाना है। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोग पसंद करते हैं। हम अपने आपके इस चैनल के तवसत से हमारे जितने भी फ़ैन फॉलोअर्स हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपकी फरमाइश है जी कि गोरिये मैं जाना परदेस, गोरिये मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे ना जामी परदेस। आपकी एक फ़ाउंडेशन भी है जिस पे आप स्पेशल लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। मुझे बताइएगा किस तरह से आप उस फाउंडेशन में स्पेशल लोगों को सपोर्ट करते हैं और क्या कर रहे हैं आप स्पेशल लोगों के लिए। जी, स्पेशल पर्सनस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2005 से काम कर रहा हूँ और हमारे इदारे का नाम है स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन। स्पिरिट जो है वो एब्रीविएशन है, इसका जो टाइटल है वो है स्पेशल पर्सनस इनिशिएटिव ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड इंजीनियर्स ट्रेनिंग। तो इंजीनियर्स ट्रेनिंग में जैसा कि मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ आप सबके सामने, मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ, कंप्यूटर खुद ऑपरेट करता हूँ। हम उन लोगों को जो अल्लाह ना करे बाई बर्थ या इन केस ऑफ एक्सीडेंट या इन केस ऑफ डिजीज़ कुछ नेमतों से महरूम हो जाते हैं, तो हम उन्हें ये सिखाते हैं कि जो नेमतें आपके पास मौजूद हैं उनको बरूए कार लाते हुए आपने कैसे सर्वाइव करना है। इट कॉल्ड इंजीनियर्स ट्रेनिंग। तो हम स्पेशल पर्सनस को व्हील चेयर्स देते हैं, ट्राईसाइकिल्स देते हैं, उनको बुनियादी तालीम देकर, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देकर उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो माशरे में इंडिपेंडेंटली लाइफ जो है ना वो जी सकें और अपने माँ बाप का सहारा बन सकें। तो इसके हवाले से जो आपने पूछा कि कौन कौन आपको सपोर्ट करते हैं, तो मेरे दोस्त अहबाब, मैं यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा, लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब ने हमेशा मेरा साथ दिया स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का, और हमारा आपस में MOU भी साइन है। लाहौर सोसाइटी लायन क्लब के मेंबर और स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के सभी मेंबर्स मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं उनके लिए कहा करता हूँ कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कमज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। और पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट का मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमेशा हमारा साथ दिया और हमें सपोर्ट किया। आपका तारुफ करवाते हुए प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि मोटिवेटर स्पीकर भी है, किस तरह से मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को। जी, मैं अपने नौजवानों को जो है ना मोटिवेट करता हूँ, इस बात पे लेके आता हूँ कि आपने ज़िंदगी जो है
وہ نشیب و فراز کا نام ہے. اس میں تنگی تکلیف بھی آتی ہے اور خوشحالی بھی فراوانی بھی آتی ہے. ہر حال میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور یہ موٹیویشن ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو تمہارے لیے نعمتیں زیادہ کر دی جائیں گی. تو یہی میں ان بچوں کو بتاتا ہوں, نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ یار آپ زندگی میں کبھی بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور پھر دیکھیں اللہ کی نعمتیں کس طرح زیادہ ہوتی ہیں. امید کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام ہوسٹ رانا آفتاب کو پاکستان آن ایئر کے اس پلیٹ فارم سے دیجیے گا اجازت.